Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Kamila, Cikgu Kimia anda. Hari ini kita akan belajar tentang acid, base and salt. Mari kita tengok apa subtopik dalam chapter ini. Apa yang kita perhatikan, terdapat 11 subtopik dalam chapter ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang the role of water in showing acidic and alkaline properties. Lesson standard. At the end of the lesson, pupils are able to define acid and alkali, state the meaning of basicity and acid, investigate the role of water in showing acidic and alkaline properties through experiment. Okay. Jom kita tengok situasi harian. Kita tengok gambar yang belah kiri ni. Okay, ada seorang anak dan seorang bapa sedang berbual. Anak berkata, "Dad, how can I make this coin shiny again?" Ayah berkata, "Try scrubbing it with lime." Okay, situasi ini menunjukkan seorang anak ingin memastikan shilling yang pudar menjadi sinar kembali. Dan ayahnya mencadangkan untuk menggosok shilling itu dengan air limau. Okay, so air limau ni ataupun lime merupakan sejenis asid. Kita tengok situasi kedua, seorang anak dengan seorang ibu. Anak berkata, "Mom, why do we need to brush our teeth every morning?" Ibu berkata, "In order to neutralize the acid on our teeth." Situasi ini menunjukkan ubat gigi ni ataupun toothpaste merupakan satu bahan yang boleh meneutralkan asid pada gigi kita. Kita tengok dulu asid. Kita belajar dulu dia punya maksud. Based on the Arrhenius theory, acid is a chemical substance that ionizes in water to produce hydrogen ion H+. Maksudnya kat sini, asid merupakan satu bahan kimia yang boleh mengion di dalam air menghasilkan ion hidrogen. So, apa-apa bahan yang menghasilkan ion hidrogen bila mengion dalam air, dia adalah sejenis asid. Contoh yang pertama, kita tengok ionic equation yang pertama. Hydrochloric acid ionizes in water to produce hydrogen ion and chlorine ion. Since hydrochloric acid ionizes in water to produce hydrogen ion, so hydrochloric acid is an acid. Okay. Example yang kedua adalah nitric acid. Okay, nitric acid ionizes in water to form hydrogen ion and nitrate ion. So nitric acid is an acid because ionizes in water, it produces hydrogen ion. So this hydrogen ion will combine with the water molecule to form hydroxonium ion H3O+. So kita tengok gambar kat sini. Okay, so hydrochloric acid ni dia ionizes, dia produce hydrogen ion and chlorine ion. So hydrogen ion ni dia akan make a bond, okay, where oxygen atom dia ada lone pair of electron. So the lone pair of electron contribute oxygen tu dia akan contribute 2 electrons. Dengan hydrogen ion ni dia produce dative bond. So dekat sini akan menghasilkan hydroxonium ion dengan formula H3O+. Okay. So kita tengok chemistry lens. Although hydroxonium ions H3O+ are the actual ions existing in the aqueous solution that gives the acidic properties, to simplify the explanation, we often use hydrogen ion H+ to represent hydroxonium ion. So dekat sini, okay, yang hydroxonium ion ni merupakan bahan yang menyebabkan ada acidic properties. Tapi untuk memudahkan penerangan, kita akan menggantikan H+. Menggantikan hydroxonium ion ni dengan H+ untuk mewakili dia. Dia bukan yang sebenar. Yang sebenar hydroxonium ion, tapi kita nak simplifykan, kita pakai H+. So kita tengok ada 3 jenis basicity of acid. So apa maksud basicity? Okay, kita tengok ada yang pertama adalah monoprotic acid. Contohnya hydrochloric acid HCl produces 1 hydrogen ion per acid molecule.
So kalaulah acid tu bila dia ionize in water, dia produce one hydrogen ion, kita panggil dia monoprotic acid. Itu basicity yang pertama. Yang kedua, kita tengok kalau mono maksudnya satu, kita tengok seterusnya adalah diprotic, maksudnya dua. Di maksudnya dua. So contohnya adalah sulfuric acid, H2SO4 produces 2 hydrogen ions per acid molecule. So setiap molekul sulfuric acid dia menghasilkan 2 hydrogen ion, sebab tu kita panggil sulfuric acid ni sebagai diprotic acid. Dan seterusnya triprotic acid, di mana perkataan kuncinya adalah tri. Tri maksudnya 3. So contohnya adalah phosphoric acid, H3PO4 produces 3 hydrogen ions per acid molecule. So setiap satu molekul phosphoric acid menghasilkan 3 hydrogen ion di dalam air. So kita panggil dia triprotic acid. So kita tengok fikiran pelajar ini. Formic acid HCOOH, ataupun nama dia methanoic acid, is used in the coagulation of latex, penggumpalan latex. Is formic acid is a diprotic acid? If yes, why? If no, why? So jawapan dia adalah no, dia bukan diprotic acid. Dia merupakan monoprotic acid. So dia monoprotic acid sebab formic acid ataupun HCOOH, when ionizes in water, it form hydrogen ion and carboxylate ion. And carboxylate ion. Sorry sini kita padam. Sini tak ada H ni. Carboxylate ion. So formic acid dia menghasilkan satu sahaja hydrogen ion per molekul. So kita panggil dia monoprotic acid. Walaupun ada 2 hidrogen, tapi hidrogen yang pertama ini tidak mengion. Hidrogen yang belakang ni yang mengion. So kita panggil dia monoprotic acid. Simbol pergi kanan dan kiri ni adalah simbol reversible action. So hari ni kita akan belajar seterusnya nanti dalam topik ini. So kita tengok alkali pula. Alkali pula. Kita kena belajar tentang base dulu sebelum kita belajar tentang alkali. So base is a substance that reacts with acid to produce salt and water only. So apa-apa bahan bila dia bertindak balas dengan asid, dia menghasilkan garam dan air saja, kita panggil dia base. Contohnya magnesium oxide, dia react dengan sulfuric acid, produces magnesium sulfate and water. So dekat sini magnesium sulfate ni adalah salt tu, dan H2O ni adalah water. So magnesium oxide merupakan base. Kita tengok contoh yang kedua. Calcium hydroxide, when react with nitric acid, produces calcium nitrate and water. So calcium nitrate is a salt dan H2O ni adalah water. So calcium hydroxide merupakan base. So kita tengok satu persamaan kimia ni. Magnesium react with hydrochloric acid, produces magnesium chloride and hydrogen. Is magnesium a base? Why? So kita tengok hasil dia, produk dia, salt and hydrogen gas. So dia base tak? So kita tengok jawapan dia. No. Magnesium react with hydrochloric acid to produce magnesium chloride, which is salt, and hydrogen gas, but not water. So produk dia tak ada water. Dia salt and hydrogen gas, tapi bukan salt and water. Sebab a base is a substance that reacts with an acid to produce salt and water only. So sebab dia tak ada salt and water, so magnesium is not a base. Kita tengok maksud alkali. So a base that is soluble in water is called alkali. So alkali ni adalah satu base. Dia adalah base, tapi dia boleh larut dalam air. So maksudnya base ni dia ada yang boleh larut dalam air atau tidak boleh larut dalam air. So base yang soluble in water, we call it alkali. So contoh alkali adalah potassium hydroxide, KOH,
and sodium hydroxide, NaOH, because they are soluble in water. Sebab dia soluble in water, kita panggil dia alkali, dan dia merupakan sejenis base. Okey, kita tengok gambar ni. When sodium hydroxide pellet ni maksudnya solid. Pellet tu adalah ketulan. When sodium hydroxide pellet, it is dissolved in water, sodium ions and hydroxide ions that can move freely in water are produced. So kita tengok ionic equation dia, NaOH produces Na plus OH minus. Okay, and these ions are freely moving in water. So kita tengok kat sini, mula-mula sodium hydroxide dekat sini, ion dia are not freely moving. Tapi bila dia larut dalam air, ion sodium dan ion hydroxide dia bergerak bebas dalam air. Okay, so disebabkan hydroxide ion ni ada, so sifat alkali pun dapat diperhatikan. Okay, so maksud sebenar adalah alkali is a chemical substance that ionizes in water to produce hydroxide ion. Kalau tadi acid, okay, acid adalah chemical substance that ionizes in water to produce hydrogen ion. Berbanding dengan alkali, alkali is a chemical substance that ionizes in water to produce hydrogen ion, OH minus. So kita tengok gambar ni. Okay, what happened to the ammonia molecule when ammonia gas is dissolved in water? Why is aqueous ammonia produce an alkali? So kita tengok ammonia gas ni NH3. Dia sama macam hydrosonium ion tadi ya. Dia akan membentuk dative bond. Okay. So hydrogen daripada water, dia akan forming the bond to nitrogen atom dalam ammonia molecule. So ammonia molecule ni, nitrogen dia ada lone pair of electron. So lone pair of electron ni akan menyebabkan terwujudnya dative bond, di mana nitrogen contribute 2 electrons, okay, dengan hydrogen ion to form dative bond. So charge keseluruhan bagi partikel ini adalah plus. So dia punya formula adalah NH4+. Dan baki ni, yang bila hidrogen ni dah tertarik kepada ammonia gas molekul ni, dia akan tinggal OH minus. Sebab hidrogen ni plus, dia dah keluar daripada water, dia jadi charge hydroxide ni adalah negatif. Okay, dia punya half equation adalah, dia punya ionic equation adalah NH3 react with water produces NH4+ plus OH minus. So the presence of hydroxide ion here adalah menunjukkan sifat alkali dia nanti ya. So ini ada reversible reaction, nanti kita akan belajar kemudian. Okay, so kita tengok apa kegunaan acid, base dan alkali. So kita tengok dalam agriculture, di mana contohnya tanah tu bersifat acid. So kita boleh gunakan base untuk menetralkan tanah yang berasid ni menjadi neutral. Dalam industri ini merupakan battery kereta. Dalam battery kereta ada acid sulfuric acid. So sulfuric acid ni membentuk bateri kereta. Untuk medicine ataupun perubatan, okay, dalam perut kita ni perut menghasilkan gastric juice. So gastric juice bersifat asid. Kalaulah perut ni merembeskan terlalu banyak gastric juice, so perut kita akan pedih sebab dia akan bertindak balas dengan dinding perut tu dan menyebabkan ulcer perut. So pesakit perlu makan antacid yang bersifat base, so dia akan menetralkan perut yang berasid itu. Okay, dalam food industry pun seperti asid, kita boleh gunakan dia sebagai bahan untuk untuk menyediakan makanan. Contoh kat sini adalah carbonic acid. Carbonic acid ni menghasilkan gas soda tu. Soda tu bergas. So kita tengok sini adalah toothpaste. Toothpaste tadi kita tengok situasi tadi, di mana toothpaste ni adalah sejenis base yang boleh menetralkan asid dekat gigi kita, supaya asid tu tidak bertindak balas pada gigi kita menyebabkan kerosakan gigi. Dan yang terakhir adalah jeruk, pickle. So pickle ni adalah makanan seperti sayur-sayuran atau buah-buahan, kita rendamkan dia dalam
ethanoic acid, acid ethanoic ataupun cuka. So cuka ni akan menyebabkan suasana ataupun environment yang tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganism. So mikroorganism tidak boleh membiak, tidak boleh hidup, menyebabkan makanan lebih tahan lama. Okay, so kita tengok the role of water to show acidity and alkalinity. So kita tengok kat sini, okay, satu situasi di mana anak ni berkata, "Mom, why is the new soap taken out of its box not slippery?" Kenapa sabun yang baru keluar daripada kotak tidak licin? Mak dia berkata, "Jom kita letak, try add some water and rub the soap. What do you feel now?" Letakkan air pada permukaan sabun tu dan gosokkan. Apa yang jadi sekarang? So, anak dia berkata, "It's slippery, Mak. Ini licin, Mak." Okay, so maksudnya kat sini, kita nampak ciri yang pertama untuk alkali, iaitu licin, dapat ditunjukkan dengan menggunakan air, dengan kehadiran air. So, kita tengok eksperimen 6.1. Aim to study the role of water showing acidic properties. Problem statement is water needed to allow an acid to show its acidic properties. Hypothesis, water is needed for an acid to show its acidic properties. So manipulated dia adalah presence of water. Maksudnya satu situasi di mana ada air, satu lagi situasi di mana kita tak pakai air. Okay, responding, color change on blue litmus paper. So blue litmus paper ni akan tunjukkan warna merah kalau sifat dia acidic, dan kalau tidak sifat acidic, warna biru ni tidak berubah. Fixed adalah type of acid. So contoh acid yang kita pakai kat sini adalah oxalic acid, solid supaya kita nampak dia tak ada air. Lepas tu distilled water ni nanti kita akan tambahkan. So apa jadi dekat blue litmus paper tu. Dan apparatus dia adalah test tubes and test tube rack. So prosedur dia adalah, pertama kita add a spatula of solid azelaic acid C2H2O4 in a test tube. So pakai spatula, masukkan satu spatula solid azelaic acid. Lepas tu kita ambil dry litmus paper, celupkan. Ada tak pertukaran? Kita observe dan record. Lepas tu kita ulang, kita letak solid azelaic acid dalam test tube. Lepas tu kita tambah 2 cm3 of distilled water. Lepas tu kita shake. Lepas tu kita ambil blue litmus paper tu dan kita celupkan, kita observe the change and record. Okay, so caution sini, bila buat eksperimen ni kena berhati-hati. Acid is a corrosive substance. Be careful when handling acid. If in contact with acid, run continuous flow of water on the affected area. So bila terkena acid ni, dia korosif, dia menghakis. So bila kena kat kulit, tolong cepat-cepat pergi ke pipe, buka, dan air tu mengalir ke kawasan yang terkena tu. Okay, supaya tidak berlaku hakisan. Okay, kita tengok result dia kat sini. Okay, kalaulah tak ada air, rasa-rasanya blue litmus paper tu berubah ke tak? Saya bagi kamu 5 saat. Okay, saya rasa kamu mesti jawab no change. No change in blue litmus paper. Litmus paper. Okay, saya buat singkatan saja. Okay, tapi kalau kita letak air, kita kacau-kacau, dia akan larut, dia akan mengionize. Rasanya ada perubahan tak pada blue litmus paper? 5 saat. Okay, betul So blue litmus paper turns red. Saya tulis singkatan saja, tapi kamu kena tulis blue litmus paper turn red. Kamu bila buat observation, pastikan beritahu warna sebelum dan warna selepas. Okay, kita tengok interpreting data. Okay, state the change in color of the litmus paper that used to detect acidic properties. Tadi kita dah beritahu. So based on the observation, state a suitable inference. Okay, so kita tengok nombor 1 tadi, kita terangkan kalau dalam acid, solid azelaic acid yang dilarutkan dalam distilled water, dia akan menyebabkan blue litmus paper changes to red. So kita kena beritahu inference dia pula berdasarkan pemerhatian tadi. So solid azelaic acid does not show acidic properties, but solid azelaic acid that has been dissolved in water show acidic properties. Okay, acidic properties adalah dia changekan blue litmus paper to red. Okay, number 3, what are the conditions needed for an acid to show its acidic properties? Okay, apa syarat untuk satu acid tu
dapat menunjukkan acidic properties dia? So jawapan dia adalah water. Water is required by an acid to show its acidic properties. Okay, maksudnya kalau tak ada water, acidic properties tak dapat nak tengok. Okay. So kita tengok discussion. Okay, name the ion that is responsible for showing the acidic properties. Okay, so kita dah belajar tadi, acid ada chemical substance that ionizes water to produce hydrogen ion. So acidic properties kat sini, ion yang shows the acidic properties ni adalah hydroxonium ion, tapi for the sake of explanation, simple explanation, kita akan pakai hydrogen ion. Okay, tapi nak sebut hydroxonium ion pun tak salah. Okay, yang kedua, solid oxalic acid had differences in observation compared to the solid oxalic acid C2H2O4 that has been dissolved in water. Give a reason. Okay. So masa solid yang tak ada air, dia menunjukkan pemerhatian yang berbeza berbanding solid oxalic acid yang dah larut dalam air. Kenapa ya? So bezanya cuma satu ada air, satu tak ada air. Okay. Kalau tak ada air, solid oxalic acid is in form of molecules. So semua ni dalam molecules. So hydrogen ion are not present. Thus, solid oxalic acid does not show any acidic properties. The color of the litmus paper remains unchanged. But when solid oxalic acid dissolves in water, the oxalic acid molecule ionizes to produce hydrogen ion. This hydrogen ion causes oxalic acid to exhibit acidic properties. Hence, the blue litmus paper changes to red. So saya rasa daripada ayat ni kita dah faham pun kepentingan air menunjukkan sifat asid bagi sesuatu asid. What is the operational definition of this experiment? So cara nak jawab tentang operational definition adalah kamu kena beritahu what you do and what you observe. So an acid is a substance that changes, ini adalah observation, that changes blue litmus paper to red. Observation. Bila, when, ini what you do. The blue litmus paper is deep, dicelupkan, it's deep in an acid that has been dissolved in water. So acid tu dah dissolved in water, kita ambil blue litmus paper, celupkan dalam acid tu, dan blue litmus paper turn to red. So itu adalah operational definition untuk acid, what you do and what you observe. Okay, so kita tengok kesimpulan bagi cerita ni adalah acids can only show acidic properties in the presence of water. When an acid is dissolved in water, acid molecules will ionize to produce hydrogen ion. This presence of hydrogen ion allows the acid to show its acidic properties and change blue litmus paper to red. Without water, acid only exists as molecules. So molecules ni menyebabkan hydrogen ion tu not present, tidak hadir. So thus the color of blue litmus paper remains unchanged. Warna ni tidak berubah. So kita tengok sini, apa dia punya properties of acid yang kita pernah belajar masa mendengar rendah dulu. So acid ni ada sour taste, masam, corrosive, menghakis, has pH value less than 7 and changes moist blue litmus paper to red. Okay. Sebenarnya hydroxonium ion ataupun hydrogen ion menyebabkan perkara ini berlaku. Sifat-sifat ni ada. Kalau tak ada hydroxonium ion ataupun hydrogen ion, so sifat-sifat ni tak ada. So maksudnya bila tak ada air, hydrogen ion pun tak ada. Bila tak ada hydrogen ion, tak rasa masam, tidak menghakis dan pH value dia sentiasa 7. Okay, kita tengok adalah eksperimen yang kedua, iaitu kita nak tengok to study the role of water showing alkaline properties. Okay, is water needed to allow alkali to show its alkaline properties? Make a suitable statement. Okay, so jawapannya adalah yes, water needed to allow an alkali to form its alkaline property. So variable dia, okay, apa variable dia kita tengok adalah satu sodium pellet, sodium hydroxide pellet, satu lagi sodium hydroxide solution. So kita boleh cakap presence of water. Yang kedua adalah responding variable. So responding variable kat sini adalah the changes red litmus paper, the changes in red litmus paper. Yang ketiga adalah constant variable. Okay, apa yang sama kat sini adalah substance dia, iaitu sodium hydroxide. Okay, kita tengok quotient.
Dia macam asid tadi, sodium hydroxide is corrosive, sangat menghakis. A pellet of sodium hydroxide is sufficient to carry out in this experiment. So pakai satu pellet pun dah cukup, sebab dia bersifat korosif kalau bila larut dalam air. If in contact with the alkaline solution, run water over the area continuously until no longer feels slippery. So bila terkena air dan kena sodium hydroxide ni kena kulit, so pergi terus ke pipe dan bagi air mengalir sampailah slippery tu dah hilang. Okay, mula dia licin kan, sampai dia hilang. So supaya dia tidak menghakis kulit kamu. Okay, so kita punya plan adalah senang saja. Mula-mula ambil pellet. Okay, satu pellet saja. Lepas tu kita ambil red loose paper, celupkan, tengok perubahan dia dan rekod. Kemudian yang kedua adalah ambil pellet tadi tu, letak air. Okay, bagi dia larut. Kemudian ambil limus paper, red limus paper, celupkan dan rekod pemerhatiannya. Okay, lepas tu kita kena rekod lah dalam table. So kalau kita take record dalam table, pastikan kamu rekodkan macam dalam eksperimen sebelum ni lah, 6.1 macam ni. Tapi instead of solid oxalic acid, kamu letak sodium hydroxide pellet. Dan yang kedua ni adalah sodium hydroxide solution. So macam tadi, untuk yang pellet tu no changes in red limus paper. But kalau untuk yang solution, sodium hydroxide solution, red limus paper turn blue. Okay, itu dia punya observation. Okay, kita tengok balik eksperimen tadi. Okay, based on the observation, state suitable inference. So kita nampak kalau dia pellet no changes, tapi kalau sodium hydroxide ada changes, iaitu red limus paper turns blue. Okay, so kita tengok dia punya inference dia adalah daripada observation tadi, sodium hydroxide pellets do not show alkaline properties, but resulting sodium hydroxide solution show alkaline properties. Yang tak ada air tak tukar warna, yang ada air tukar warna merah kepada biru limus paper. So yang tak ada air tak boleh shown alkaline properties, yang ada air boleh shown alkaline properties. What is the condition of limus paper needed to detect alkaline properties? Red limus paper must be moistened, kena lembapkan to detect alkaline properties. Walaupun pellet tu dia kering, kamu boleh juga lembapkan red limus paper tu, masuk letak dekat pellet tu. Lama-lama nanti warna biru juga, sebab dekat red limus paper tu dia ada air. So air tu menyebabkan sodium hydroxide tu ionizes to produce hydroxide ion. It has hypothesis accepted. What is the conclusion of the experiment? Okay, accepted because so water is needed for an alkali to show alkaline properties. Discussion. Name the ion responsible to show alkaline properties. So ion yang responsible adalah hydroxide ion. Explain the difference in observation between using a pellet, sodium hydroxide, and sodium hydroxide solution. So explain the difference. So perbezaan dia cuma satu ada air, satu tak ada air. So without water, the hydroxide ion in sodium hydroxide pellet cannot move freely, as they are bonded in the lattice structure. Dia lattice structure tu maksudnya dia tersusun rapat-rapat dan dia sangat bonded by a strong electrostatic force. Thus, it does not show any alkaline properties. The color of the red limus paper remain unchanged. When sodium hydroxide pellets are dissolved in water, it will ionizes and hydroxide ions will move freely in water. The presence of mobile hydroxide ion causes the sodium hydroxide solution to show alkaline properties. Hence, red limus paper changes to blue. So disebabkan hydroxide ion ni dia bebas bergerak dalam air, so menyebabkan alkaline properties ni pun shown. So warna kertas limus merah, paper yang merah tu dia akan berubah kepada biru. Give the operational definition of alkaline in the property. Saya dah ajar tadi. Untuk buat operational definition, kamu kena beritahu what you do, what you observe. Dia punya susunan tak kisah. Kamu nak buat what you observe dulu ke, ataupun what you do kemudian pun tak apa. Asalkan ada kedua-dua ciri ni. So, kita tengok jawapan dia. An alkali is a substance that changes red limus paper to blue. Ini adalah observation. Okay, changes red limus paper to blue. Okay, when the red limus paper is dipped in an alkali that has been dissolved in water. So dia punya perbuatan dia kat sini, saya tukar warna highlighter ni. Okay, when ini adalah what you observe. When the red limus paper is dipped, kita boleh buat benda tu. Red limus paper is dipped
in an alkali ataupun sodium hydroxide solution lah that has been dissolved in water. So kita boleh nampak perubahan red to blue litmus paper. Okey, kita simpulan kepada kesemua sekali. Okey, saya gerakkan sini. Sini dulu lah. Okey. Alkalis only show alkaline properties in the presence of water. Without water, hydroxide ion in sodium hydroxide pellet cannot move freely and still tied to its lattice structure. So the pellet of sodium hydroxide does not show alkaline properties. The red litmus paper remain unchanged. When a pellet of sodium hydroxide and AOH is dissolved in water, hydroxide ion are produced and able to move freely. Okay, so dekat sini bila lah pellet of sodium hydroxide ni larut dalam air, hydroxide ion ni produced and dia boleh move freely. Thus, sodium hydroxide solution shows alkaline properties, hence the moist blue litmus paper turns blue. Okay, so kita ingat balik masa kita belajar mendengar rendah, alkali ni sifat-sifat dia adalah taste bitter, pahit, and feel slippery. Kalau kita kat tangan tu, bila kita rasa kat lidah rasa pahit, tapi bila kita rasa kat tangan rasa licin. Korosif, dia menghakis, and has pH value more than 7. Changes moist red litmus paper to blue. So sebenarnya hydroxide ion are responsible for these alkaline properties. Kalau tak ada hydroxide ion yang mobile tu, dia tak boleh show these alkaline properties. Contohnya kalau pellet tu kalau kita lidah kita kering pastikan lidah kita kering. Kita kan belajar masa kecil-kecil suka keringkan lidah, letak pellet tu kat lidah tak rasa apa-apa, Tapi kalau kita kat tangan pellet tu kita kat tangan, kita gosok-gosok tak rasa apa-apa, tak rasa licin lah, korosif Kita letak pellet tu kat atas kulit, kalau kulit kita tak berpeluh kalau berpeluh memang dia korosif. Tapi kalau kulit kita kering dan pellet tu letak atas kulit, dia tidak menghakis kulit kita. Dan bila pellet tu kita test dengan pH meter, dia punya pH dia sama dengan 7 sebab dia tak tunjukkan sifat alkali dia. Okay, so kita dah habis kita punya topik hari ni. Saya nak semua pelajar cuba buat Test Yourself 6.1 muka surat 142 Chemistry Form 4 KSSM textbook. So kita uji diri kita untuk memastikan kita ni faham tak tentang konsep hari ni. So selepas ini video yang akan datang, saya akan bincangkan jawapan untuk Test Yourself 6.1. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.